شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله منها موجباتها إخواني وأخواتي في العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركا فيه ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هراي مسيب جلبة bawten ardinde ko ardinden ko ɗum woni yettugol Allahu jalla wa ala yettore nde o handidi e muɗum nde o suɓi o yetti ɗum hoore makko eɗen jettoromo kanko lawɗen yettayɓe mo ɗen jarnamo e dow nemaji makko ɗi tawata ko laatu addu wala tuhsa ɗi limata ko ɗi lintata ko haray ko waɗɗi ko jaɓugol ɗi gollitira wani noon kanko Allah subhanahu wa taala woni ko suɓoto neminiri jeeya ɗo yiɗi ɓemɓe o nema moƴƴo ɗum wayno jeeya ɗum nematul islam arayno jeeya e nema kadi mo hanɗen jarnirde Allah ko ko wonɗen ɗo e muɗum nde tawata siɗɗo ma Allah jalla wala arsiken oɗo jamanu yiitindingol gite ɗen yiitindingol konnguɗi ɗin yiitindina haqqille ɗen ɗum ɗo ko nema mo tawata hari ala no ñalande go'o hande noon alhamdulillah Allah moƴƴike e meɗen e oɗo nema hande a heɓay ɗo yewtere yewtande ka ɓuri woɗɗude nde yewte nden ñande nafitorande nden ñande ko tawata andano ɗum wonayno gurdan dumunde gurdan goɗɗo lanna hara o nanali ngol ɗon konngol o nanali nden ɗon yewtere sako wawa gollitirde aɗen jarnomo kanko Allah e hoore oɗo nema nden toromo kanko Allah arsuko en jarnugol mo duuminamo nema makko en hoore meɗen aɗa ɓawto ɗum ara inchallahu haray no ɓe holliri noon wondigal meɗen ngal ɗo ɓe rew ko jomiraɗo muuyiɗen yamodira haɗodira ɓeydodira banggal dina meɗen kan ene ɓeɗo siɓɓe meɗen waɗanayi ɓe mako on ɗo hoɓɓe meɗen tedduɓe meɗen no make Oustaz Madiou Bari haray ko ɓeɗo woni ko waɗanta en yewtere ɓe rew ko jomiraɗo muuyi haray si ɓe gayni ɓe feƴƴina Oustaz Fadil haray mako mo ɓe suɓani en ko mako ɓurɗo teddude ɓurɗo hanude ko jiyaɗo Allah on hani daranade waɗa noon ala ko neɗɗo tagira kawle ɗo si wona sabu dewal dina Allah jalla wa ala yon noon oɗo dewal no mari noneji yandi jihadi ko farli ɗum kono jihadi no mari noneji ko ɓuri mawde e jihadi ɗi ko jihadu nafs haɓugol kiiɗo wonki muɗum hetta kiiɗo e juuɗe seytane hettake e juuɗe yimɓe seytane ɓen kilabana Allahu jalla wa ala ɗum ɗo ɓuri mawnude ɗum ɗo no ɓuri ƴettude kaafa o ɓuri ƴettude finkari a fewtonda heferaɓe sattude wayde anniraɓe men sallah sallam ɓe makino ɗum ñande ɓe haɓuno ko wiyete jihadi khadwatu badri kubra oɗo hare nde ɓe atti haɓɓude koɓe hotata ɓe maka no ɗum jiya sahaba e makko ɓe maki wonde i wiye jihadi totokiri ɗen yaade jihadi mawni ɗe ɓe wi jihadi ɓuray ndiɗo nelaɗo jihadi ɓuray ndiɗo ndi haɓuɗen ɗo ɓe maki jihadu nafsi no ɓuri ɗum ɗo sattude haray ko yewtere moƴƴere ɓe suɓani en yo Allah subhanahu wa taala longimɓe ko nafata famina enen kadi ko longina kon ittuɓe ka deftere Allah ka subhanahu wa sallam jaɓinayi ɗum yiɗinayi hayɗen wattama kon e juuɗe maɓɓe falyatafaddal ya sayd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فالله ولي التوفيق اللهم وفقنا رئيسي بجلبة بأن يتدي الله سبحانه وتعالى jarna mo kanko subhanahu on nde tawno ko kanko waɗi ko eno jarnire toroɗen mo kanko subhanahu wa taala e ndu lewru makko waɗandu barkiɗoɗen nde hebbinta yurmede makko nden e dow oɗo annabajo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e dow nde ɗo ɓeygure makko e sahaba e makko e goto kala iwtirɓe ɓawo oɗo annabajo ha ñalande ummutal miɗo tori allah subhanahu wa taala on yo waɗan min e moɗon onon ɓe musidɓe wonɓe siiwude en e o waati ɗo ɗen tawa hara koyen iwtirɓe ɓawo oɗo annabajo musidɓe julɓe harayno karama ko en hollir non ɗen ɗoni oustad ibrahim ɗen tori allah subhanahu wa taala on yo allah on hawrindi en ko yiɗi kon o yarli haray musidɓe julɓe yewtere nden inchallah kono ɓe hollirni ɗen ko nde yiiloto e hoore muɗum ko ɗum woni mujahadatu nafs ko ɗum woni haɓugol kiiɗo wonkin darto kiiɗo wonkin artiraki e laawol ngol hollake ko gasata kon e ko gasata kon wawa felugol ke e ko tawete kon wonde manna hikki raɓɓinɗini ma hikki fantini ma walla tode ki ala ki eɓɓa nde ki waɗata ɗum ɗon tawa hara ko gollal moƴƴal musidɓe julɓe haray ko wiyete ɗo ɗen mujahadatu nafs o wi min qawaid salaf almujamma alayha baynahum anna nafsa hijabun bayna alabdi wa bayna allah wa annahu la yasil ila allah hatta yaqta hadha alhijab musidɓe julɓe o wi tugalal tawetengal wonde manna ɓeɗo karamokoɓe molanaɓe wiyete ɓen salafu salih yimɓe meɗen karamokoɓe meɗen musidɓe meɗen aditiɓe en ɓen e kaɗo diina aditiɓe en ɓen e ngolɗo laawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe haldi ɓe fotti ko alda e poɗodiral ko alda e yeddodiral hakkundeji maɓɓe wonde manna tugalal mawnungal ngal e oɗo waati meɗen ko wonde manna kiiɗo wonkin koki heeɗo ɓe fof maɓɓe hiɓe fotti ɗum ɗo salafu sali on fopp muɗum no fottani ɗum ɗo wonde manna wonkinkin wonande oɗo neɗɗanke koki heeɗo hakkunde honɗum noon ɓe wi kiiɗo wonkin koki heeɗo hakkunde oɗo jeyaɗo e hakkunde jeyɗo mo on eɗen andi si hunde woni heeɗo haray ko goɗɗum woni ɓaawo ton ɗen ko honɗum woni ɓaawo ton ɗen ko ndu ngin ɗo ɓalin ngin ɓalin ɗo tawetengi wonde manna ko gilɗi jeyɗum ɗo ɗum ko waɗeteɗum haɓɓeteɗum monde waɗe sandisuwal naɓe jonne gilɗi ɗin e hino ko onon jeyi tawa hara ɗiɗo gilɗi kanji kadi hiɗi wawi fuɗɗorde ka hoore hiɗi wawi fuɗɗorde ka koyɗe hiɗi wawi fuɗɗorde e noon e kala e nokku kadi faala no wayi was tawi woni a yeehi joni ka e onno ka yeeyoɓe ñaameteɓen a soodi sandis walla a addingal ko an andi ko honto fuɗɗorta a udditay ngal fuɗɗora kon kon nder ton ka fuɗɗoray ka hoore ka fuɗɗoray telen ley ɗum ɗon ko an andi awa haray neɗɗanke on kanko kadi kum ɗo wonki hunko kum ɗo woni heeɗo ngon hakkunde jiyaɗo on e joomi muɗum o wi kiiɗo wonkin oɗo neɗɗanke o wawata yottade ka Allah few
so wana tuma ngoɗo heedo ngo taƴi ngo iwi few ko honɗum wonɗum noon ko kiiɗo wonki tanke wonki hunkunno e oɗo neɗɗanke himo foofude ƴawtinira o foofa o joldinira haray kunɗo wonkin hun haray hikun mari hoolaare taho wonde manna hikun ko aduna ɗo taho haray noon ngoɗo heedo si ngo taƴi ngo iwi tun haray ko ɗum ɗon wonta sabu haa kiiɗo wonkin oɗo neɗɗanke o waawa yiidude e joomiraɗo makko on subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe o wi wannas ma anfusihim ala qismain yimɓe ɓen e dow kiiɗo wonkinji maɓɓe ko ɓe nooneji ɗiɗi ko ɓe qualitéji ɗiɗi qismun zafarat bihi nafsu famalakatu wa ahlakat wa sara taw'an laha tahta awamiriha ɗiɗo wonkinji geɓal aranangal ɗum ɗon ko wonkin taweteki wonde manna hiki jonniti hoore makki wonkin kin kanke tigi kiiɗo wonkin tawa hara oɗo neɗɗanke o jogitanaki hoore makko haɗande ko yaha e telemma kiiɗo wonkin kin ko yamirimo wo haray ko saɗi ko tooli mi nani mi jaɓi hiɗen andile wonkinji ɗuɓurɗi ɗin e ɗuɗude ɗi yamirta neɗɗanke on ko moƴƴi balko ko boni woni ko ɗi yamirta neɗɗanke on haray musidɓe julɓe si tawi woni oɗo neɗɗanke woni o iwtiri ɓaawo o kiiɗo wonkin woni o ɗoftike wonkinkin hande kadi ɗum ɗon wona sabu haa koyno halka kiiɗo wonkin musidɓe julɓe geɓal aranal ngal non o wi wa qismun zafarat bi anfusihim fa qaharuha fa sarat taw'an lahum munqidatan li awamirihim faman zafara bi nafsihi aflaha wa anjaha wa man zafarat bihi nafsuhu khasira wa halaka qala ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al ma'wa o wi geɓal ɗimmal ngal ɗum ko ɓen taweteɓe wonde manna wonkinkin ko ɓaawo maɓɓe kamɓe woni ko iwtiri wona kamɓe iwtiri ɓaawo wonkinkin geɓal aranal ngal wiwɗen ko kamɓe iwtiri ɓaawo wonkin maɓɓe kin amma geɓal ɗimmal ngal ɗo ko wonkinkin iwtirta ɓaawo maɓɓe kamɓe ko kamɓe woni ko mari ƴettugol sariya fawa e kiiɗo wonkinkin noon hande kadi tawi ko ki yiɗi maako ko ki añi ki yiɗi nden hunde ɗon ki añi nden hunde ɗon hande kadi wonkinkin ko iwtirayki ɓaawo oɗo neɗɗanke haa o male sabu yamirore moƴƴere nde wonkinkin yahata ɓaawo neɗɗanke on haysi tawi noon woni neɗɗanke on ma yani wonkinkin yiɗa ɗum ɗon kono noon si tawi woni hawri en iwtiri ɓaawo wonkinkin ko naɓata neɗɗanke on ko ɓuri kon ko immorade e halkare immorade e paljol ko ɗum waɗi o wi allah subhanahu wa taala yewti en ka nder qur'an o wi amma on bewɗo o ɓurni ɗanɗo gurdan aduna e dow laakara on tawi kanko o suɓike ɗanɗo gurdan e dow oɗo laakara ɓe wi haray ko no haray bienveni makko on ko honto kaka yiite jahannama ko ɗo woni jaaƴorde makko nen fa innal jahima hiya al mawa haray ko honto woni jaaƴorde makko nden jipporde makko nden soyle bienveni makko on ka laakara ko honto ko e ngeeyiite wiyetenge ɗo ɗen jahim kanko ko ɗon o mari place ko alda e poɗodiral si tawi tu woni kanko ko kiwonkin ɗo woni ko mari ko iwtira ɓaawo muɗum woro ambadel albena jafa ambena donintaman ka kanno kala suruya sa ambe se ambe bena se yani ambunan fahi soronnay ñonna woye munne di ni allahu taala sonnama anna kuma borito min kan wole nila kanin teyadi kawo kele kawo dabla munna yomi anna kramoke no afola ñamma sisen kila sallallahu alayhi wa sallam lummina abotola ghazwatil badril kubra badri ba kele lum abotoyin lummina aka fo ala sahabal ñe ko mba ñemin folal ñe
ko ambra ban kele deninna ko anye wala min maninte wole keni kele badi alko ko kela amrawa anni kafril bra kele albrado fo anno an min tutuni kele min keni woli kele deninne wodi kila kalma ko ko kele fitini nodi ko an wato kele ba mimma woye mundi wole nila kanindi kama soro nila kani asiyamanno awate blala erreur lero woro annakuma burto wuleka ni Allah taala sonnan ko anyalon kafo salaful salih momil mo nyuma mil timini momil blani kila laslako sallallahu alayhi wa sallam wol bennama kafo albela deni do boninte doro kafo ko ni we fennedi mi adamade na marite we fennedi min kankani adamade na marite ni o bora en koroni ana mari bena nyoye adiwa amari bara me tanke ani wo yi ubake adusulateni ka benyana mayama woro anyalo ko mol Allah talanin kawa si diama flaro ni la talanin kawa si diama flaro ko ni folo e mundi ni folo e mindi wole ni mi adamaden halakila ni mi adamaden jamarla fenjul yani fenjumamma ni minte adamaden ni minte here natala ani folo e mindi wole odi obake ni adamaden kibla iniko obake adiwaidi erreur la adiwaidi yororo alala itafe kawa yoro mina setana dianankul awatoy ibla la yoro lero woro aflana e mundi wole nidi adamaden yani ni mi ibla la adamaden yereko afoloma e mindi wole an yere to anni dianankul fe mais aflana e mindi wole anni yeto an yereko hayni kasra dumante niye obake yefe nyuma jamariyama nan kama fene ki wuli suba fe ka brinkam buikan ka jisumata ki selijita wudumante niye mais alala wole dumala akoni dumantanya mais wukoni wole dumala donc nan kawma fene donc adamade yo kelelale yini kelelale woro ni femfe ni kasra akibla adamaden ko woro ni wodi kisi mais ambla anni dianan kurfen koroni anyi halakilali wole kake ala kafu ala qur'ana baro ko momi ni momo ni le jandara dunya menno momo ile minki yere la bunya ka dunyata ka oke ile tadi ile ma dogrelon ile ma kiamalon ima kiama nyasi ile kamilon wole keni dunya mendi ko mba ko yalon ko ila soit bienvenu kafo ko a foto ma yoro mina kafo ahlan wa sahlan alala ibri cinema wo yoro jumani wole keni tamin to ko jahim woro ijiya to yenni ila londan jeti lewdi wole takise min to ko jahim ila londan jeti lewdi woro anyalon kafo anni fo anya kelele nam ma kele adam bla error sika fuitaw hare musibbe julbe fa nafs tad'u ila at-tughyan wa ithar al-hayati wa ithar hayati ad-dunya والرب تعالى يدعو عبده إلى خوفه ونهى النفس عن الهوى وهذا موضع المحنة والابتلاء haray ande musibbe kiido wonkin ko ki noddata neddanke on ko faadi e bewre e subagol odo aduna wadugol ko welata dum yaha ka welata dum ndara ko welata dum ko dum wadi hayde do gite sariya on okki en darde arane den wi'a den dum non ko enen jeyi yani honnu wonnu ko sejoni ayi ko hunde nde a wowa nde a hana yiwde andari hunde nde a hana ndarde hare sariya on wi awa ndarde arane den hare ittuton a kama dum no windetaake amma hande kadi si a andi modi har merenoga
a tewi ke pas a ƴetti gite maɗen a ndaari haray ila ɗon hannde kadi a anndu wonde manna a windante bakkato a windante junubi haray musidɓe kiiɗo wonkin koki noddata neɗɗanke on ko faadi e jokkugol oɗo aduna ndaarugol rewɓe labaɓe e otoje yani mantorteɗe e mahugol cuuɗi ubbugol ɗeɗo jawle ka nder leydi innugol min miɗo mari étage kaarijo min miɗo mari villa kaarijo min miɗo mari ɗum ɗo e ɗum ɗo otowal kaariwal min mi jogii sonnajo momi jogii on ko ni e ni o sifori tawa hara ko mantoragol wasora oɗo gurdan aduna koko tawiteɗo ɗe wonde manna ko yahay ɗum jooni musidɓe julɓe haray ande wonde manna si neɗɗanke on ɗoftike wonkinkin haray ki suɓinte aduna on e dow laakara on haray noon allahu kanko subhanahu wa ta'ala kanko ko o noddi jiyaɗo makko on ko faadi e hulugol ma hula allah on noon allahu subhanahu wa ta'ala adi yani ɗaɓɓirde oɗo jiyaɗo o haɗa wonkinkin kadi kanko neɗɗan kon o haɗa wonkin makko kin ga e bewre nden ga e mbeleɗe ɗen ga e ɗan ɗo gurdan aduna o wi awa ko ɗo noon tigi woni nokku jarrabuye mo allah subhanahu wa ta'ala jarriboto on neɗɗanke nde tawno oɗo neɗɗanke si tawi woni o jaɓali iwtirde ɓawo allah subhanahu wa ta'ala ɓawo noddandu allah noddi mo ndun o jaɓi noddandu iblisa ndun o notike on ɗon haray janngo laakara ko hoore makko o woni ko o feloyta iblisa kutuba mo iblisa watta on nden ñande kadi o haalanaymo a min wata felande allah noddunoma o haalanma gonga saliɗa min mi nodduma mi ɗaynuma haray jokkuɗalam mi wata felam felu hoorema haray musidɓe julɓe wattanen hakkil ande wonde manna wonkinkin koki noddata neɗɗanke ko faadi e bewra qala ibnul qayyim rahimahullah ففي النفس ثلاثة دواعي متجاذبة داع يدعوها إلى اتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهو داء الشهوة وداع يدعوها إلى أخلاق الملك ومن الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة وهنا يأتي دور المجاهدة مسيب جلبة هراي أودو كرم كوجو ابن القيم يا الله سبحانه وتعالى يرممه ووي هراي دي نو اندر كيدو وونكين نوداندوجي تاتي دين نوداليجي تاتي تايتيدي وونde manna hibi poɗondirde din ɗon noddaliji tati hiɗi poɗodirde wonkinki wubba yahugol ɗaɗen si tawi woni hawri nduɗa noddano ko ndun ɗon ɓuuri marde doole hande kam ndun ɗon ara puusa nduɗa ndun ɗon yani wonkinki iwtira ɓawo ndun o wi ɗin ɗon noddali tati o wi arano on e ɗin ɗon ko ɗum woni noddandu tawetendu wonde manna ko sifitorgol sifa cheytan immorade e mawnintinare e haasidaku e townitare yani e jaggutugol e hoore yimɓe e bonagol e yimɓe yani e pankare honno e jamfa e bonagol e kawtal muɗum e jogitagol jawdi muɗum ndin tentani ka suuma e ɗo hara yimɓe jiyaɓe allah ɓen no hoori ɓe ala ko ɓe huntora ɓe ala ko ɓe hirtora ɓe ala ko ɓe sullora har an hiɗa mari a ñaama e bimbi tawa hara ko gila serwa maɗa ngal tew koye ngal dawe hibboyede ka ñoogue tawa hara no woodi musidɓe maɗa goo ɓen noon ɓe heɓali suguli no woodi musidɓe maɗa goo ɓe heɓali huntari ɓen noon tawa koye ɓe débrouyo heɓe maapi ko honno ɓe feƴƴinirta suumaye musidɗo julɗo tawa an cheytan no ara no cuɗanma wata ɓetan ɓe rewɓe accuduɓe e hoore maɓɓe moodi oɗo kaarijo wata okkumo sina ɗum jawdi ma ndin ɓuytoto waɗir ni e ni tawa hande kadi ko ɓawa oɗo cheytan woni ko iwtirta haɗa jawdi ma ndin duwaɓe ɓen okkede ndi a ittata zakka mayri e hille ko ɗum ɗon woni ko ɓuri hanude musidɓe julɓe oɗo cheytanu o ɗowe iwtira ɓawa oɗo hande kadi ko oɗo woni ko annduɗa ko moƴƴi ko oɗo annduɗa ko giɗo hande kadi an e cheytanu maya tawa ko oɗo woni giɗo maɗa yaha ka o yahata ɗon jaƴorde ma nden jaƴorde makko nden ko onon ɗiɗo jaƴodoyta to wona kanko ɗum
musidɓe julɓe ibnul qayyim wi ko sifa arano on niɗen noddando yani aranuru ndu niɗen wonande wonkinkin haray koye rento ɗum ɗo nde tawno iblisa geddol aranol ngol aadingol yani yeddude allah subhanahu wa taala ko ɗum woni o mawnintinare nokku ka wiɗon allah ana khayrum min miɗo ɓuri ngal loopal ɗum ko baba adama tawi o memi geɓal allah nde tawno koko wiyete mawnintinare ko wanare allah si a pooɗinde andu a wakkilo de haray ko an e allah woni pooɗodirde nden ɗo wanare ko wawuɗo e moɗon woko an noon andi an e allah kombo e moɗon wawata musidɓe julɓe awa haray ɗum ɗo ɗiɗo ɗi fopp majji ko jikkuji iblisa ni ɗen haasida ko si en daari haasoɗa musidɗo maɗa e dow ko allah okkimo e dow ɓural ngal allah subahanahu wa taala ɓurnimo e hoore maɗa fi kanko emo mari oto an a mara oto ko moto jogiɗa fi kanko emo mari moto an a mara moto ko vélo jogiɗa fi kanko emo mari avion kanko emo mari dépense timmuɗo naya toro allah de yo allah okkore hono muɗum bal ko torotoɗa allah koye allah bonnanmo ko o jogui kon foton ko ɗum ɗo wiyete haasida ko musidɓe sina ɗum yi'ugol goɗɗo toro allah okkan hona ko kaarijo woni kon heɓude ɗum ɗon haɗaka ka islam nelaɗo ko ɗum maki sallallah alih w sallam e hadis goo ɓe maki la hasada illa fisnatin haasida ko ala sowona e yimɓe ɗiɗo gorko taweteɗo wonde manna allah no okkimo jawdi ha soroɗamo honɗum wonde manna yo allah okke ndin jawdi noon tawa ndin jawdi ndi allah okkimo ɗon ɗe himo finansude ndu e fi allah okkorgol alyatimaɓe ñammingol keyguɓe huntingol horuɓe sullingol sullotoɓe e ko nanditata e ɗiɗo ittugol jawdi mum ndi jakka muɗum jonnade hanaɓe ɓen jonnede maɗum gorko ha soɗa gorko kadi taweteɗo onde manna allah okkimo gandal alamo hasade fi allah jattu gandal makko ngal an kadi ko honɗum ko yani gilgui wongi ginka ɓerdema an kadi ko mapanagol hoorema mapunde nde on ɗon mapaninden hoore muɗum toroɗa allah modi yo allah okkan gandal min kadi mi itta ɓe yimɓe majjere yo allah okkan gandal min kadi mi janna yimɓe ɓen yo allah okkan gandal min kadi mi fewna yimɓe ɓen mi tindina yimɓe ɓen tawa hara an kadi ko ɗum ɗo woni ko toroɗa allah nelaɗo maki sallallah alih w sallam haasida ko ala tawetengo ko haasida ko yettinigo so wona hara ko ɗeɗo geɓe ɗiɗi a yii patron wonɗo finansude fi allah an kadi heɓa ndum haasida ko ɗon ne toroɗa allah yo allah okkore hono muɗum finance ma ɗum gando ko eko nanditate ɗum ɗon musidɓe julɓe haray ko toɓɓere aranere nden noon ɗen immorade e toɓɓere pooɗayde ɗen toɓɓere pooɗayde ɗiɗaɓere nden o wi nden ɗon ko toɓɓere yani ko pooɗande mumunteji ɗin ko ɗum woni honno woni ɗum ko jokkugol mbeleɗe mum ɗen mumunte on o anda ko honɗum moƴƴani ɗum o anda ko honɗum woni ko duwa anda ko honɗum woni duwaka ko ɗum waɗi a ƴettay ɗo hayre mumunteji sino feƴƴude fiɗirangin goti e majji yiltotako a ƴetta here fiɗangin ɗo gin ɗon gin feƴƴa gin wubba gin doga gin feƴƴa giya kadi ara gin ɗon kadi engage o gin feƴƴa fiɗangin ɗon fi honnu hakkil ala mumunteji ɗin a yiye ɗo ɗen ɓikkun kun no ƴawa yumma muɗum no ƴaggo yumma muɗum affaire ko wiyete kon dewgal enen ko enen jogui ɗum allah subahanahu wa taala teddiniri ɗum noon ko ɗum waɗi hiɗen profita ɗo ɗen yewta ɓe haray tigi tigi ɓe allah subahanahu wa taala jarribori koko wiyete ɗo ɗen zina yoɓe selu koko wiyete ɗo ɗen zina nde tawno ko hunde bonde ko hunde haɗade ko hunde tawetende wonde manna nde yettinaka ka allah subahanahu wa taala few du'a ma jabotako heɗa e ɗum jawdi ma barkata heɗa e ɗum gurdam ma barkata heɗa ɗum zurriya ma barkata heɗa e ɗum nde tawno suuɓi daari si a waɗi zina ko imma ko nene goto goɗɗo waɗɗa ko bandirawo goɗɗo waɗɗa ko miññirawo goɗɗo waɗɗa ko nene goɗɗo waɗɗa andu to musidɗo yalli a jaɓay ɗum waɗe e bandirawo ma a jaɓay ɗum waɗe e yumma ma a jaɓay ɗum waɗe e ɓiɗɗo ma a jaɓay ɗum waɗe e yayirawo ma la a jaɓata mi jaɓata kaarijo kadi jaɓata a wata waɗo wona yewtere men nden no en ukkitor ɗum noon e musidɓe julɓe haray toɓɓere ɗiɗaɓere nde wiwɗen ko ɗum woni jikku yani ɗiɗo mumunteji jokkugol mbeleɗe mum ɗen foti weli ko ɗum ɗon jikku yani mumunteji ɗin kanji ko ɗum ɗon ɗi andi hunde nden kanji ko yani kala ko tawete wonde manna no hawraniɗi si hawraniɗi immagol ɗi immo si hawraniɗi yewgol ɗi yaha kanji ko yani
ko noddandu ɗiɗaɓuru ndun noon ɗen musidɓe julɓe o wi noddandu tataɓuru ndun ko ɗum woni jikku lanɗo on ko mbol lanɗo on lanɗo laaɓiɓe ɓen allah subhanahu wa taala jikku mo noddi on e muɗum immorade e moƴƴagol e laaɓal reedu e dewal e gandal e ɗoftare o wi awa noon ko ɗo noon tigi woni ko haɓugol wonkinki woni ko arata si a inni wonde man na a moƴƴoto yo taw hara hiɗa wakkilide so wona ɗum cheytane aray kisan o sowinsine moɗi an kadi a wi a hokkay kaari jonɗo a ittay jakka ndi jawdi ma no ɗuuɗi sa inni a ittay ɗum ɗo fof joni andude awa haray tigi tigi on jawdi ma ndi ndi ɓuytotoni a yi kaarijo kanka on ɗon perdino an kadi sa perdi ɗo ɓe jalete a heɓata ka wona a heɓata ko waɗa e ɗum ɗo cheytane aray o cuɗane ɗiɗo piiji musidɓe aray noon eɗen andi allah kanko subhanahu wa taala on o wi wonde man na kala dépense ɗo dépense hara ko fi makko woni ko dépense ɗama allah subhanahu wa taala o sowante ɗum ɗon bal no ari e hadis nelaɗo sallallah alih w sallam wonde man na ñande wo ñande allah subhanahu wa taala jippinayi malaikaji ɗiɗi ngiya malaika ngin du'o ngiya wiya amin ngiya kadi du'o ngiya kadi wiya amin ngiya ko honno wiyata ngiya wiya wonde man allahumma ati munfikan khalafa allah mi torikama mi jeejima okkor o finance owo dépense owo lontari ɓuri ko o dépense kon dépense on noon no fuɗɗori ɓeygure nden musidɓe yahani kawtal ma ngal yahani ɗimmoɓe ma ɓe yahani mawɓe ma ɓe yahani e goto kala julɗo moƴƴo mo wonduɗa e muɗum on noon si oɗon malaikaji wi ɗum allah lontinan kala dépense o ya malaikaji wiya amin allah jaabin duwa o ya malaikajo kañum kadi wiya allahumma ati kulla mumsikan talafa allah mi torikama mi jeejima okkor arsuku goto kala wuddirɗo jawdi muɗum ndi saliɗo dépense ude saliɗo finance ude halkare e masibo e kasara e bono jawdi ka nder jawdi makko oɗa kadi wiya amin reno eɗen andi du'a malaikaɓe ɓen ko jaboto ɗum du'a malaikaɓe ɓen wa du'a o maɗa an e min allah no laɓɓini ɓe wiɓe wonde man la yasuna allah wa yafaluna ma yumarun ɓeɗo malaikaɓe ɓe yeddata allah ko geddolle haɗata du'a hakkude jeeyaɗo on e joomi makko ɓeɗo hiɓe huwa ko ɓe waɗa kon e yani ko ɓe yamira kon awa haray ande musidɓe julɓe kala neɗɗanko taweteɗo wonde manna oɗo on o jaaɓi o finance jawdi makko nden no allah subahanahu wa taala wi'iri noon ɗiɗo malaikaji no du'anadema bimbi wo bimbi haray jaɓe musidɓe finance en jawdi meɗen ndi tentani noon ka suumaye ɗo ɗe musidɓe julɓe haray o wi mbaɗen woro aldi diafa kuma baraji aña ɗo ni woro añana ka fo ko adamaden yomi anna fola ñamma ka fo ni e adamaden kililale kilawa ala sosoma kilawa duña kanimma ni e adamaden killawlera ka fo alala mra million kelen soron ñafe ka million kelen soron ka laka mra million tan soron ñafe ka tangrel soron ka laka alala ñeero minante villa kelen pesale mbulo ñafe ka fula laka ñafe ka saba laka mombili kelen de mbulo ñafe ka kelen laka muso kelen de mbulo ñafe ka nani dafa alala ni ye adamaden pusele ka wa menne la edo ñala lombe ka fo yorol liye alala silamaya hatay ni yoro minna ila la na fulu la marani bulo ila na fulu yila compte bancaire kono wote tout cela ko yiden le la mara la ka fo wala avenir il est ta dole ki la avenir la mara ala bam adama den na avenir la mara wole kafsa katimi ile rekani ye mo breta la mara ila den na avenir matimi jonyuma kan yi jonyuma do yidilna avenir tetimi o kan mais amo siyama ka fo yani mbra den soron tote muna ñafe mbra mil soroninte ñewul la avenir la ben ilete adama den foy la avenir la bena ni yafe dunya bela maray denye wallahi ni ma akulo ni ma ablas la breka lon mina ibila ka ke sudi telefla tele sabale adilo kaba abe halakila
oro anyalon kafo ni adamaden killale kafo ko kilawa tinyelima kilawa dunya kanimma mais Allah subhanahu wa ta'ala way adamaden killale au contraire ala adamaden killale kafo yeslanya ala adamaden ay fem folo min nyina adamaden fe wole ala nyaslanya di bawo ibaslan ala nye fembe wolero idi sisili ke lawrelo idi jabo wolero idi hiji ke wolero ila ala nyaslanya ikelenne ida soron abenni ini molle abenni ini musule abenni ini mogorele abenni meni adamaden maslan alanye ko be tinye damna la yinema woro ka antan ka ala nyaslanya ma ala mo le kirani wore anyalo mfa nilna ko miyeni ni kafo ko dislan alanye ni kafo ile arjine le ko mba ala ila rabila yenne ki ma fene ka composition ki kun yali yetu nyale la ile brafo kafo ala la on ne bra limana ya ala bena problem ni nanyini sisen ka laika na ka laika woro ida afo do dina isoron ikoroni shetana le wata ala ullaw mba anyamande era problem menso ne ka kramo kare salon anyiwai ayama fene ila problem yedi ni mole kala nyininye ibdi boadidi i wato saraka jumambola woro ni bla rawro yalon ko ibra ke flankafo ibra bla flankafo lo junubu miye ala te jafala femi ma few ale rekani ko kwate jafa ma few wole kene flankafo yadi woro surtout ambade ma dul yiye alte flankafo alama fo sunkaro men anye islam alanye alaka min nyina an fe folo wole kene alanya slanyedi wole ka kenan ka kila ma fene sallallahu alaihi wasallam akafu adama dilma kafu idisi idendi la mimma ama fu yadi ikoroke demade ama fo ko yadi itene muso demade ama fo ko yadi ibade mamade akole ko yidendi ala nyasla nyemoma yidendi ala nyasla nyemoma parce ni ikadi ala nyasla nyemoma naslan ala nye ni demuso nyara la ale adinya demuso la ni demuso ma nyala ale d'islam ala nya te demso tonyo oba kay dem rakadia woro anye islam ala nya alay minna nyinina anfe wole wodi woro ni kafo ile d'islam ala nya yalon ko la yarabilina to yenede yalon ko mba wati wole ala watu testela ki composé ki mafene yalli kamin fo tunyale e kamin fo aete adi mafene de ayana ko adi toten la atena la itola tende wallahi adi mafene wala maka jankuru ilaikan wala maka bulukulunya laikan wala maka densaya wala ma nanfulutinye wala ma yani wonyondol adi ulaikan kama fene yalli isabarni yalli ilimanani adi umafene adi mafene woro ka anke limana jondi ala mawlikira Quran badel alaba yeminde wala kene ibn al-qayyim rahimahullah ako kafoko ni la talani ka wa fen sabalema ka foloma ni adamaden kilawa shaytana jollema shaytana jolli mundi wala kene yere korotadi yere bunya alama jo folo setana ka juya ke jo folo mimma setana ka ala soso jo folo mimma wole keni yero bunyadi ki yere bunya adamade setana kafo alama ko ale kafsa adamade woro ni kama fene an yere bi ni mo blara nyona doni ida fama ko fo idalo nanye kelenne wote foile di andaro imalon ko kuma lewdu kuma kam min juma alabra ka fo idalo nanye kelenne munalte kelenne setana fana kawle fo adam alama ka fo neni adama tekeleni ne kaf saudi ki yera bunya alama woro o ya folole di ani hasidia ani besenkonia ani juya ani signotoro ani onyonol ani jamfa
ki baraño jamfa o fana ya doledi a fulana ye mundi wole jodi beyal jo woye mundi wole ka biyayi ni diyanankol ko beyan malon ka fo men dani tewo wole ida ye beyan kema ayelela adi bla ana ko kajele ana abamuso ko munna amalo mahram yalma safe fenne beyan ye fenne di min badiyan ye ay bla lawle ko asabana ye mundi wole ala yere ka jomi te kabla annasla koro woye mundi wole nyumayadi wole lalilidi wole lonnindi wole batodi ala ka min ñine anye wole ki na bunya ki fa bunya kal kanna batu woro ko ni o kera yalon ka fo komba ay fola min ma ko mujahadatun nafs ki ni kele ko we na la wolero mbadel woro aldi jafanye kuma la timi ambadema alma woro ni Allah taala sonama aminana ni kasron wati totora wala ma ni wati to matoni Allah sonama anda ke wati bere ra ya foto musibbe yonniten Cheikh Meden Oustaz Mouhamed Fadel Diallo fi kambe kade be tayen do den seeda e hoore ko wiyete do den mujahadatu nafsi do den ray mi do wi am ya Allah subhanahu wa ta'ala newne arsika e waawen habude dido wonkinji meden darto den o do shaytan o wada en elawol mojjongol to Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah newne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nam sheikh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala rasulil mustafa محمد وعلى آله وأصحابه ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين إخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام رأيبا يتدى الله سبحانه وتعالى وأن الله جو وأن دوين كهان يتدى مسبمودهم يقول دين الله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله دفعت ميدين رحمة بنا فيرم يقول دين ay dangol de mojjere makko de nyande dargal o yinuli do do la do ha e meden aray non en jarni karmo ko e memben e do nde yewtere nde wadi do Sheikh Muhammad Mahdi Bari tayyib hafizahu Allah ta'ala e do yamirore ilay ko de yamirore almam e mem mawben Ustaz Ibrahim hafizahu Allah aray ko non insha Allah ta'ala aray ko don do woni ko yimbe ben dabbira خاصة هذه الأمة قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سأي الله سبحانه وتعالى برني دو مفتالي فوبو وسبدي دو بي دو جانتي دو أرانون نونكو يميرغول كو موƴƴingol e haddugol ko boni e gomɗingo Allah subhanahu wa ta'ala en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗɗum ɗo e harsikaji meɗen aray ko wiyeteɗo mujahadatu nafs kono ɓe holliri ni wawugol haɓugol wonkin monkin ɓay en andi wonkinkin kan Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyen ko inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi aray wonkinkin ka anda kon koki yamirta kon fof ko bone wonande joom makki ko so tawi Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗama moƴƴere makko nden o faminama ka ɗo diina makko o wawa okkudema doole de wawata jeytirde kiiɗo wonki maɗa wonki maki wona hande kay ɗoftikima se daari joni hay ɗe golle fewndide ɗo hande ko ɗon horugol suuma e pelletti ko farilla ni farlaɗo e dow mofteɗen fof wonno farilla no noon kadi e dow moftali feƴƴuno ɗin kono noon si tawi tun neɗɗankejo on wawa wonki monki yarli wawa darnade ɗo golle o wawata daareni nge nangue no nge wuliri daaren wulidi nangue yalti o yalta o no wuli jaw daaɗe yimɓe fof no yori teŋ ko hombo wawata rewirde Allah subhanahu wa ta'ala fewndo ɗo e o momam fewndiɗen ɗo korka so wona on mo tawata wawi wonki monki ko tuma wawɗa wonki maki hande si wawa dumbudeki ki waɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiriki ki acca ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗiki sina ɗum a wawata so wiyama alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut so anani aden joƴƴuɗo so anani aden jooma hakkillejo neɗɗo civilise ɗo neɗɗo anduɗo ko huwete kon ka hor leydi ɗo ko kala wawɗo forsude wonki makko kin
o huwinaki gonko daɗintamo ñande darngal o wawa fortude wonki makko ki ñiiɓa e dow diina kan immorde e juulugol ha e horugol ha e zakkugol ha e ko ha ka dore ɗen hatti toon si tawi tu neɗɗankejo on si tawi na neɗɗankejo anduɗo ko moƴƴanimo kon e ko wawata kon nafudemo adna e lahara o wona on hande kay ɗoftiɗe wonki makko kin tawa kala ko ki waɗi ko ɗum ɗon woni hande kay saɗi ko tooli idan o wi wal ajizu man ajaza wa tamanna ala llahi l amani neɗɗankejo mo tawata on ko poɓojo jaasuɗo mo anda on ko honɗum moƴƴanimo adna e lahara ko kala ronkutuɗo wonki munki hande kadi o wonti ɗoftiɗo wonki makko kin o wonti woni ɗo ley koyɗe yamirore wonki makko kin ko ɗo ni poɓɓojo on ko ɗo woni neɗɗo mo civilisale on ko ɗo neɗɗo mo ala hakkille on few madama neɗɗankejo no ɗofti wonki munki ko yiwo ko ɗum o watta haray oɗo wona neɗɗo jowma hakkillejo ka banggal dina nala sallam maki man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin neɗɗo wo neɗɗo mo allah subhanahu wa taala yiɗani moƴƴere mum nden ka adna ɗo e malal ngal ñande darngal o faaminaymo ka ɗo diina o andinamo ko honɗum addirimo ka hor leydi ɗo idan neɗɗankejo no wawi andude ɗum ɗon wo si o wawi forsude kiiɗo wonki makko ko tuma o wawi coloniside wonki makko kinki woni hande kadi e jeeyal makko wo so wawa andude ko honɗum hande kay waɗɗimo o darano ko honɗum woni ko yani harmi e dow makko o woɗɗito won ɗo wawi gasude o tuma o wawi wonki makko mi tawi noon ko wonkinki woni yeeso o wonti ɓaawo no anda kan haara wonkinkin ko honto noddata wonti ko faade e dendanangal bakkatuji ɗin dendanangal ko wiyete ko yeddugol allah subhanahu wa taala immorde e yimugol e ammugol e ko nanta e ɗin piiji e taƴagol qur'an e ko nanta e ɗin piiji wano fewnɗo ni wonkinki gonnoddata neɗɗankejo on ko faade e yarugol e ñalorma suumaye e ñaamugol ñalorma suumaye e jalugol hooray ɓen fewndo ɗon hande so yiiɗo goɗɗo himo ɗon ɗa himo weela himo suufi sor wonki makko kon wiyata ha ndaara ɓe ɗon tampintini ndaari ɓen lettira hoore muɗum ɗonka ndaari ɓen lettira hoore muɗum heege ñaameteji no woodi ndiyam ɓuuɓuɗan no woodi kono so tawi tun neɗɗankejo kanko wawi wonki makko kin o tawa ɗum ɗo no newanimo asirun illa man yassara allahu alayhi horugol fewnɗo no satti few kono noon on mo allah subhanahu wa taala newnani no newanimo ɓay fii no satti alhamdulillah on ti yettay ɗo bimbi hoora ha kikiɗe ɗum liɓatamo ɗum waratamo o hunto o wawa noon wande ke wasa tawi wa ɓeya kadi ɓe fota noon hande kadi mara kamɓe kadi ɓe ñaami ɓe yari kankadi mo ñaami himo yari kono himo ɓuri ɓe on ɗum baraji kono watta ɗum ɗo ko wawugol ngol wonkinki sawawal wonkinki a wata wadden ɗo ina ɗum sa yi allah subahana wa taala tigiri wi kullu amal ibni adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi taraka ta'amahu wa shahwatahu min ajli dendanangal golle ibnu adama on fop ko kanko jeeyi so wona korka kan sa ardinali hakkille wa ay wasi e yo ene ko wonɗen horde kon ja ñoddi ɗum ɗon ko allah jeeyi ɗum noon laa yani o ƴettay wono karaw koɓɓe yewtiri noon joddi golle maɗen fof julde nden e teddugol muɗum e mawnugol muɗum bada shahadatayn mo wawi ƴettude ɗum o junna malaikaji joddi ndin o enna yaw junna kaari kono noon ko wiyete kon korka allah subhanahu wa taala ka teddingol aden horu ɗon o wi ko kanko tigiri ƴettata joddi korka kan yadan be yadin o junna horu ɗon kono sa o wi fa innahu li yoɓugol ngol jiyaɗo on korka makko kanko min tigiri daranto ɗum ɗon ƴetta junnam fi on ɗum taraka ta'amahu wa shahwatahu min ajli o acci ñamete makko on o acci ñaram makko ɗan o acci tuuyo makko on himo mari sonnaɓe ɗiɗo mo mari tato mo mari nayo ma o mari gooto daganiɓe mo o arda e ɓeɗon no fallira o acciri ɗum ɗon fof saabu am min allah subhanahu wa taala ndaare noon goɗɗe ha dewe ɗen fof no woodi dewal ngal tawata hara goɗɗo yiyay tun anda wonde ma nahiya wonde e maggal so wona korka ko gundo hakkunde ma e allah subhanahu wa taala si fo no hoori ɗo yawawi natude ɗo ka suudu maɗa ñaama yara yalta yasi wiya ya hoori on mbo andata hay goto andata kono noon allah subhanahu wa taala kan no andi ko gundo wonɗo hakkunde ma an e allah subhanahu wa taala donc ngal ɗo dewal ngal wawi gasude ngal wawi neɗɗankejo wawi daranade ngal o so wawi kiiɗo wonki makko
amma so wawal kiiɗo wonki makko o wawata daranade dewe ɗen totke Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa en bittaliji men ɗin ɗoftiɗi en wata en waɗi en enen ɗoftiɓe to pittali men totke Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa barke e nde ɗo yani yewtere nde nafira dende nangal umma islamiyya on amma tan yani dende nangal kay yentiɓe nde ɗo yewtere woni ko sigiri ɗo hakande hattoyi khassa nasal Allah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu Allah wa yarda وأن يجنبنا الإصيان والفواحش ما ظهر منها وما بطن وإذا وصلت هنا أكتفي بكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أستاذين هم بنا يوترندين إن شاء الله تبارك وتعالى هرهي دنجرنا مسيبنا ميدان به weltanoɓe e makuji maɓɓe ɗi ɓe feƴƴinani en ɗo e fi oɗo dewal waɗi noon Allahu jalla wa ala imo nemidi jeeya makko ɓe nemaji hewɗi ɓe o yiɗi o yarli ɓe tawata hara ko ɓen o suɓi ka makko wayno ko wiyete islam ɓen andi ko jebbilanagol Allah jalla wa ala ɗoftomo wano ɓe hollino nde ɗo yewtere fi ko wiyete jihadu nafs ko hunde mawde ko tawata hara kala dewal ngal Allah jalla wa ala yiɗi o yarli haray fof si a waawu wonki maakin si gollaaɗo si tawi tun a waawali wonki maakin ko labudda wala sakka no ɓe holliri noon aron kay huwude ko waɗɗi kon bal a waɗay ko waɗɗaki kon ko haɗa kon aɗa ɗen anndi koko wiyeteɗo jihadu nafs ko hunde mawde hunde tiiɗunde nde tawata kadi o naadara naada ko waɗi ɓe seytane fooli ɓen fuu ko ɗum ɗo ronki ko wonkiji ɗin o cuɗani o labbinani ɗi ko harmi kon o fotinani ɗi ko kaani kon ɗi jokki ɗum kon ɗo woni ko seytane hettiri yimɓe ɓe koko tawata kon no dagi no haani no Allah no yamiri ko ɗum o kaaninta o ñiddina o soɓina ka gite yimɓe ɓe yiya ɗum no satti wano yirata oɗona fewonɗo korka waray ɓenna mo hoori fewonɗo o maaya tawi le Allah jalla wa ala himo andi le ndu lewru ndu arayno fewndo ɗo par ce que la yahfa alay khafiya suuɗaki e makko suuɗoto kum kanko Allah himo andi la budda wala sakka himo tagi lewru ndun himo waɗi ñaange e lewru himo waɗi jemma e ñalowma himo yiilindirde ɗum kayfa yasha himo andi waati goo ndu lewru ndu o farli yo hoore ɗo aray waati nguleedi aray waati jangol aray waati ndiyam e hoore ɗum o tabintini ndu o addini idan hara jaɓugol hoorugol ngol fewndo ɗo ɗum no ɓe holli noon sina a jogiti wonki makin si wona a wawɗo wonki makin a wawata golle ɗeɗo golle haray noon sen kalkili dewe ɗen fof koni si a kalkili ƴettugol ɗo zawdi 2 millions 3 millions 4 millions itta ɗum e nder jawdi ma jonna goɗɗo goo si tawi wona ko wonkikin wawuɗa a wawata par ce que si a tawi joni ɗa andi goɗɗo ita ɗo 100 millions 200 millions 300 millions wersa ɗo makiti jonna goɗɗo ɗo woɓɓe hay resi hum waɗata fi makiti arowo hara wonki makko no waali himo welti hiki softi ko fi honno ɓa himo reeni l'avenir mum on himo andi ñande oɗo makiti hewti o heɓa e ɓuri ɗum kono oɗo zakka ɓa himo andi ndin ɗon jawdi si ndi yalti toon ndi addata tonomo o faala on haray no satti ko ɗo seytane cuɗani yimɓe ɓe wonde si a itti ɗum ɗo haray no ɗuuɗi e jawdi maɗa ndi tawi noon si en calculi deweɗe Allah farli ɗen fof a tawi ko ɓuri fanɗude e ko golle ɗen a calculi wano e nder hitande nden fof ko ndu lewru ɗo tun o wi o farli e hoore koye tigon fof a ñaama gibilandema bimbi ha kikiɗe nder 24 heures on Allah ko ɗi waɓutuji joyi ɗo farli e nder ɗiɗo joyi si a ƴettani ɗi 50 minutes mas 1 heure de temps plus tard ko ɓuri kon ɗuɗude a tawi 23 heures temps fof ɗa jonna priorité kono seytane ko ɗo sakkoto yimɓe kumɓuri kum fanɗude ɗo foola ɓe tawa hay kunɗo ɓe waɗata sen calculi jawdi e nder million ji e nder 10 millions ɗo ko wiyaɗa ko ya ittu ɗo 250 mille e nder 10 millions ko ya ittu 250 mille e nder 100 millions itta 2 millions 500 sa calculi ɗum ɗo a taway ko hunde hulɓini tawa hoore ɗum ɗo fof kañum kadi
jiyaɓe ɓen wawata jaɓude ɗum ɗo guyɓe seytane fooli ɓen taw hara ɓe mo cuɗani ɓe wonde ɗum ɗo no ɗuɗani ɓe ɗum ɗo fof ko angal wawgol wonki muɗum hara ko ɗum ɗo noon ko honde tuma noon goɗɗo wawata wonki mum ko tuma o fewti deftere Allah jalla wa ala ko tuma o andi diina Allah ka tuma o andi Allah jalla wa ala ko waɗi Allah jalla wa ala ko andirteɗo ganda Allah wona leñol andirte wona ɗengal andirte wona ɗuɗugol duuɓi ande na ɗuɗugol jawdi wona mawnugol laama Allah si a andaymo ko be hoota ka deftere makko nde o haton jinno nelaɗo sallah sallam anduma o wiyeno iqra bismi rabbika alladi halaq Allah no wawno ƴettude bugo e haqqille goto kala fi makko anda waɗa ko faala kono jaɓa ɗum nde o haton jini kala yimɓe ɓe moƴƴuɓe rewamo o imminay nelaɗo ha e yimɓe ɓen wowlowo ɗengal maɓɓe ko ɗum gila adama alayhi salam ha hewtina ɓe o neri ɓen fof ko fi andingol mo fi makko kanko Allah ko waɗi ko si a andi Allah kullo fouta wooli wo ko anduɗo ma andi tayima idan jaka ɗum ɗo ko konngol moƴƴon ko si a andi Allah anda ko Allah wi anda ko Allah haɗi anda ko yamiri kon teddina kono si a anda Allahu jalla wa ala a wawata teddinde fi makko ko ɗum waɗa haray ko hani ibunaɗo hatti hani daranade taw konde wannata Allah jalla wa ala aɗa andu e toro Allah subhanahu wa taala yo Allah andim en mo gandal makko ngal o yiɗi ngal o jiɓɓini ngal e hoore nelaɗon sallallahu alih w sallam warti kayen jokkugol mo aray ɗen toro Allah subhanahu wa taala waɗa e barke yewtere nden kala heeɗiɗo nde o nafitora kala faljere kadi ko woni toon haray ko faljere nden andi ko hawri konko immorde Allah e nelaɗo wopere nden haray ko minen wowloɓe ɓen ibnu adam kullu ibnu adam fatfa aray ɗum ko jikku ibnu adam loopal ƴadde adi bo anda jillidira e faljere aray woppugol ngol ko ɓiɓɓe adama ɓen moƴƴere nden e kawral ngal ɗum ko Allah e nelaɗo hay en toro Allah subahana taala hawri nde koɗo yarli ko yafano en bonnoyeji men hayɗen jarno musidɓe meɗen ɓe daraniɓe nde ɗo yewtere e daraniɓe ɗe ɗo golle kadi sakugol ɗum e ɗenɗe ɗen sakita ɗum e leyɗe ɗen waɗi Allah subahanahu wa taala waɗali fo yo janggo woɓɓe koye ɗengal yimɓe ƴettata dina muɗum kam woɓɓe koye guite yimɓe kadi golle yimɓe ƴettata dina muɗum kam donc daragol saka sifa ɗum ɗo yo yimɓe ɓe nanu ɗum ɗo ko hunde hanude ɗum ɗo hana woɓɓe koye ɗum Allah subahana wa taala eltata ɗum ha yiya ko hani kon elta ɗum ha yiya ko hana kon acca haray daranagol ɗum ɗo kadi ko dewal ɓurgal moƴƴude e dewal waɗi noyɗa andi dawa ko noneji nodeji kadi ko bistitaa ko embere ko wawɗa kon donc wano ɓeɗo darori ni e sakugol ɗum ɗo holla yimɓe ɓen sakita haalaji ɗin e denɗe yimɓe ɓen e haqqillaji yimɓe ɓen ɗum ɗo ko moƴƴere molanade yo Allah yewɗo ko ɓuuri moƴƴude yo Allah maranɓe ɗum ɗo ka misanil hasanati yawma la yanfau malum wala banun rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa khzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Comme ka hala joni on ali fi jakka. Naam. Ɓay boyino famali ɗo moƴƴa. Naam. Kon bo dowa jonnede jakka ko jawdi ɗin ko ha niveau hon ɗo dowa hewde goɗɗo fuɗɗo ittude jakka. Aywa bisimillahi rahmani haray en nani yewtande ɓe maki en yewti ɗo fi zakka haray ko niveau hombo goɗɗo gasata ittude zakka wano ka meɗen leydi meɗen ɗo enen haray heewi kon ko karama ko ɓen ɗabata ɗo zakka ko e kanŋe ɗen tawde kanŋe no ka leydi men ko garam 80 kanŋe waɗɗoto neɗɗo ittugol zakka wono njulaju wonɗo njulorde kanŋe sooda yeeyita so heeɓi garam 60 woɓɓe wi e 5 hikka o gollitiriɗe ha ko arata tawi ɗe ɗuytaki aray ko ɗon farlimo ittugol zakka joni noon coggu garamu 65 kanŋe si a heeɓi ɗum mbuuɗi meɗen ɗin ɗo franji ɗin nini ko ɗon haray fuɗɗotoɗa ittude zakka a heeɓi ɗi hikka a ittata hikka a gollitiray ɗi ha ko arata islam ko diina newi ka diina dokkal diina yurmede hitande heɓuɗa nden no jonnuma ya gollitir hitande nden hitande hewti fuɗɗoɗa ittude joni noon garam 60 kanŋe si a calculin ɗum ɗo bere ko heeɓi wo hikka on andi haare woni timmanima ko ittete zakka wa ko jawdi wonandi gollirede ni ko ɗon ƴettete nema on ɗum no waali ko niveau feere daabeji ɗin ko none feere
leɗɗe dimɗe ɗen ko nema feere kono jawdi wonadi jollitirede wano golle juloyagal ngal enen ɗimɗon jawdi ko ƴettete ko ɓaɓete ko e kanŋe e kalsa joni wano enen ɓe kanŋe ɓen ɗo gram 65 si a heeɓi ɗum aray waɗɗi kama hikkugol zakka si a gollitiri hitande ɗum bere wo ko hawri donc ɗum ɗo wona ƴettede ɓuuri kon e leydi meɗen ɗin woɓɓe noon no fuɗɗo gibilandema 20 millions woɓɓe no fuɗɗo gila 10 millions ka yiɗanma si a yiɗi a anni ka a itti ko woni ko farloto kon ko gila ɗa donc si ɗum ɗon heeɓi hande kadi ƴetta ko rubul usri wiya nayaɓal sa ɗo sen ko ɗum waɗi mi inni nder 10 millions fof haray ko 250 mille ittata nana si a itti 1000 francs joni 900 o a itti 100 francs o feccamo laabina ɗum ko 25 francs ɗon joni haray 100 millions ko 2 millions 1 million ko 25 voilà c'est ça 1 million 25 mille 10 millions 250 mille 100 millions ko 2 millions 500 ko ni yarata ha milliard ha e mbere o ko neɗɗo ngi wallahu alam kombo defti jonnegol jakka ina wawi jonnude jakka modi ma ɓiɗɗo ma oske no dahi jonna jakka siɗɗo ma nam haray ko jonnete zakka Allah subhanahu wa ta'ala woli fi maɓɓe ka deftere Allah o wi innama sadaqat ko lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallifati qulubum wa fi riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibn sabil ko ɓeɗo nokkeji jeetati Allah subhanahu wa ta'ala sendani zakka o fuɗɗori wasuɓe ɓen ɓe alaɓe e miskinaɓe ɓe baaso komo ala few miskin ko marɗo seeɗa walla karmo koɓe yeddoni ɓeni miskin komo ala baaso ko marɗo few ɗo ko ɓe timmina nguure mum ta si haaju yaniɓe sinaɓe walla hara ɓe heɓata haaju maɓɓe ko yona ɓe ala nguure timmuɗo ko ɓen ɗon jonnete zakka ka julɓe ka yimɓe islam ko ɓeɗo falli jonnugol zakka joni noon debbo no wawi ittude zakka jonna moɗum gorko noon wawata ƴette zakka mum kañum jonna ɓeygum amma sonnajo on kanko emo wawi ittude zakka makko on tawi modi makko ko baaso o jonna modi makko no dagani par ce que wiyama innama sa ko lil fuqara modi makko no jeeya e baasi ɗum ko woni goɗɗo ƴettata zakka jonna nene mum e baaba mum jonna ɓiɓɓe mum jonna ɓiɗɗo mum baaba on kadi ittata zakka jonna ɓiɗɗo muɗum o jonna kañum kadi nene mum e baaba mum amma debbo kañum no itta zakka jonna moodi mum aray zakka on Allah sendu wona ronayɓe maɓe jeeyi zakka o ko tata ko ɓe ronatama ɓen an ɓe ronatama ka julɓe ko ɓen jeeyi zakka ma on sadaka on noon a okkoray ɓeeɗa ɗum hara hina ella uma wallahu alam min par exemple no wawi jonde jakka jajirawan jombaɗo ma miñirawan jombaɗo an wawi no dayi mo jonnamo jakka an non rano sello par ce que on ɗon si tawi himo hande hettugo jonnede zakka mana ko o baaso ko jeeyaɗo kañum kadi e julɓe jonneteɓe zakka saabu zakka ko haqqi e julɓe jomɓe ɓen ka diina julɓe kelɗuɓe ɓen wona julɓe ɓe kelɗaɓe julɓe kelɗaɓen ko sadaka okkorte kono ko yimɓe islam andiraɓe islam joguitiɗo islam ko on ɗum woni haqqe zakka si tawi himo jeeya ɗum hina jonnam labas wallahu alam assalamu aleykum rahmatullah barakatu waleykum assalam ɓe question ɗimanika kamɓe ɓaji ɗi flakanɗo inchallah affaire ilali kandi moyma sungurun ɗo momi te seli kela wati la ila se nafla kanga seli der kili kanga do safo ni fitrite mais be ko toleni fitri baban koroni dans 35 minutes 40 minutes et la safo damna modu ifana ya ten la seli aduna la modu ifana ya folo kanye sungurun na fabo zikr la kronakra kunyuma kela mais sumba bategala hakwa se jure inera li film na gwella conseil kana joye kadi woyma assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh aleykum salam famika koɓe aɗa sane nono ɓuuri famude alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillahi wa bad musidɓe julɓe en nani question musidɗo on ko holli haray no woodi woɓɓe goo
taweteɓe wonde manna ɓe yawnay julde nden si tawi woni huntama wono minti 50 ɓe ɓantana geeƴe ɗen kisan ɓe juula geeƴe ɗen law ma ɗum woɓɓe goo kanno ton ɗen si tawi woni lannama huntede ɓe jantata ko inde Allah ɓe yahata juulugol law ɓe acca ha ka almami on gaynata ɗon ɓe yaha on leer ɗon ɗen haray ko yani wasiye on mo jogi ɗen mo wasiyo ɗen ɓeeɗo haray ko adi kon fof taho foti ka suuma e ɗo fotinaka suuma e waktuji ɗin no anda waktuji ɗin no happa waktu kala e leer muɗum wona leer ndaarete ko nange ngen wona e gollirede tentani si tawi woni hawri ko ñalorma waktu on amma si tawi woni ko jemma on hande kadi ndaare noon wono siko fajiri on ndaare peeral fajiri ngal ma ɗum si tawi woni ko futuro on ndaare yani mboɗe boɗeri ndin donc haray ɗum ɗon woni ko gollitirte haray noon geeƴe ɗen e hakkunde geeƴe ɗen e oɗo futuro eɗen andi ko ɓuri fanɗude kon fof wono ɓe hollirni ɗen wono leer goto naata e hakkundeji muɗum geeƴe ɗen ko ɓuri moƴƴude no jemmiri o ɓuri moƴƴude ha yaha tataɓal jemma arana no ɓuri jemmirde o kono ɓay haray eɗen andi si tawi woni jemmiri ñaagoni tun haray programme yimɓe ɓen wawata fottude woɓɓe goo waloto law woɓɓe goo kadi walta ko law haray julde jamande ɗum ɗon fukkoto yani buy wawata tawede haray ko ɗum ɗon watte waɗe ka tawete wonde manna fof waway tawede on leer ɗon ɗen donc haray ɗeɗo geeƴe wona yo ɗe yawne wono musidɗo on hollirnone wallahi ko gonga tigui no woodi juulirɗe buy taweteɗe wonde manna a huntoto aarey ɗo ya wiwde a jooɗi ke hara ɓen ɗon ɓe noddini kisan donc ma ɗum neɓata hay e seeɗa hara ɓe darni woɓɓe darnayi tawa hara geeƴe ɗen tigui tigui hara mande futoronde lannali mutude ko ɗo woni mboɗe boɗeri ndi donc haray geeƴe ɗen yo habbe wata on tigui wi tum ɓay haray himo hoori yani ko yo yawno o hetta hoore makko hande kadi no woniri o oye ɗum ɗon gasirta non ɗen few haray neɗɗo on yo waw muññade o acca waktu on naata waktuji ɗin foppo muɗum hiɗen sappana haray on tigui acca geeƴe ɗen ɗe naata si on tigui juula geeƴe ɗen ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓa haray noon ɓe acceɓe ha waktu on yani almami on juula ha woɗɗina ɓe ara ka darɗe sakkitore ɗum ko hollugol Allah plan noon Allah holletake plan haray Allah no ƴoƴi ɓuruma himo anduma ɓuri hoore maɗa haray neɗɗanke on yo eto o ara o juuluda e almami on ko wiya wonde manna si tawi woni on tigui darodi e almami on o juulidi e almami on o woncodi e almami on ha tawi wonde manna moodi tigui o yaadi e almami on few haray a windante waluɗo juulde kono accugol ɗo ha hande kadi gue e juulama darde ɗiɗi juulama darde nayyi juulama heddige sakkitore ɗen doga ara ɗon e juula gueƴe ɗe law taweɗa ka safe witre wiya eɗa hollude Allah plan ma eɗa hollude mo ƴoyre e andu wonde manna ɗum ɗon gasata wona noon e Allah Allah holletake ƴoyre fesa haray